Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Ad-Doktor Asep Maulana Al-Majistir wal Mukarram Ashabi Asdiqai min Fasli As-Salis Ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nahnu min firqati as-sani bi'a'da'i Taufan Bayu Aji, Lila Karnitalia Putri, Muhammad Umar Abdullah, Lilis Hidayanti, Abdul Jalal, Fa'iqatul Hikmah, Dini Fardatul Kumala, Yuhda Abidatun Naza, Aulan Nisa Ismail, Umi Mazidah, wal akhir Ma'rifatul Khairah. Sanu'ti ilaikum at-taqdimul maqalah min firqati as-sani bimaudu'i wa huwa ahadu akbarul ahta'i fit ta'lim. Pernahkah kalian sadar kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Itulah yang akan kita cari tahu lewat video ini. Sayangnya, yang kita temui kebanyakan di sekolah, kita terlalu fokus menghafal, bukan benar-benar nyoba paham. Itulah yang bikin kita, meskipun nilainya bagus, tapi pas begitu lulus langsung buyar lupa semua yang udah pernah dipelajarin. Ditambah lagi bingung pas lulus semua ilmunya mau diapain. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adrakta yawman anana nata'allamul katsira min ad-durusi fil madrasati walakin min ajli madha? Hal kulli syai'in jayyid? Hadha ma sanaktashifuhu min khilali hadha video. Lisu'il hati fa in ma'dumu ma nawajihahu fi madarisana yarkazu bishakli kabiri ala hafdi. Innaha la tuhawilu haqqan fahma hadha ma yaj'alna ala ragmi min husulina ala darajati jayyidah. Walakin ba'da at-takhrij nastati ala al-fawri wa nashakula ma ta'lamnahu bil idafati ila anana martabakuna fi ma yajibu fa'alihi bi kulli al-ma'rifati ba'da at-takhrij. Summa al-mutakalim asani min ukhtina Lila Karnitalia Putri, falyatafaddal maskura. Padahal sepanjang sejarah, dunia kita dibangun oleh orang-orang hebat yang pengen nyoba paham akan hal-hal yang susah di dunia ini. Makanya, satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah kita terlalu fokus menghafal. Hafalan bukannya sama sekali tidak penting, tapi hafalan saja tidaklah cukup. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat berubah. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma ngandelin ngafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Makanya series video ini ada dengan satu tujuan, untuk bantu kalian beneran bisa ngerti semua ilmu-ilmu yang ada. Dengan cara melihat kembali semua bidang pelajaran ini dengan kacamata yang berbeda. في هذه الأثناء على مدار تاريخ عالمنا تم بناؤه من قبل الخاص وذا ما أرادوا محاولة فهم كل أشياء الصعبة في هذا العالم. هذا هو السبب في أن أحد أكبر أخطاء في تعلمه هو أننا نركز كثيرا على الحفظ، وليس أن الحفظ ليس مهما، ولكن
حفظ ليس كافيا. إذا نظرنا إلى خارج فإن عالمنا يتغير بشكل أسرع لمواجهة العالم اليوم. لا يمكننا الاعتماد فقط على الحفظ، ولكن علينا أيضا أن نكون قادرين على مواكبة العصر. يهدف هذا الفيديو إلى مساعدتك على فهم كل معارف موجودة من خلال النظر إلى كل مجالات الموضوع هذه الدراسات المختلفة. شكرا، ثم أرجع إلى رئيس الجلسة. Mutakalim ba'da min ana nafsi Muhammad Umar Abdullah. Mulai dari gunanya di kehidupan nyata, cerita di baliknya, tokoh kerennya, sampai kecocokannya dengan kalian. Hingga akhirnya kalian bisa jadi diri sendiri dan melanjutkan jejak mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau gitu, ayo kita bahas gimana sih cara belajar yang baik biar kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran ini dan bisa jadi berguna buat kehidupan kita. Di sekolah atau kuliah, mungkin kita sering banget ketemu rumus dan istilah yang susah. Tapi ingat, tahan diri kalian untuk nggak cuma menghafal dan nebak-nebak jawabannya aja. Tapi justru lakukanlah ini. Akuin aja kalau misalnya kalian emang belum ngerti tentang sesuatu. Karena itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam belajar. Karena jika kita merasa diri kita sudah tahu segalanya, maka kita tak akan pernah benar-benar belajar lagi. Lidzalika idza kunta la tafhamu hada mustalaha as-su'bah fala tatadaharu bifahmil ijabati wa tahminiha, lakin iktasafa makna idza lam nafhamu sigatul ijabah. Idza yahdasu hada iktasafa lamma dhak yumkinu an takuna ijabatu kadalik istamara fi mumarisati wa fahmil fi wa fahmi mafahim. Idza kunta la tafhamu gurdu min hadad darsi fa anta la tafhamu hatta gurdu minal mudarris. La tadrisu faqat min ajli mururi iktasafa aidan istikhdami alladhi ta'allamahu lima darsi fi hayatika la haqqan. Lidzalik la tastahyi abadan idza kunna la na'rifu kullal ijabati ari idza sya'arna bi anfusina bil fi'li na'rifu kulla syai'in. Wal mutakalim ba'da min uhtina Lilis Hidayanti. Fal yatafaddal maskuran. Jadi, kalau nggak ngerti istilah susah ini, jangan pura-pura ngerti dan nebak-nebak jawabannya, tapi cari tahu artinya. Kalau kita nggak ngerti rumus jawabannya kenapa bisa begini, cari tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya. Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti gunanya buat apa, bahkan nggak ngerti sekolah itu gunanya buat apa, jangan belajar cuma demi lulus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat di kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Malulah jika kita merasa diri sudah tahu segalanya. Naam. عالمنا مليء بالعلوم الجديدة التي تستمر في الظهور كل يوم مع الكثير من المعرفة في هذا العالم. يمكننا أن نتعلم شيئا ما بسرعة. من المهم جدا بالنسبة لنا أن ننظر إلى المعرفة كنوع من غصن الشجرة. تأكد من فهمنا للمبادئ الأساسية أولا، وهي الجذع والأغصان الكبيرة قبل أن ندخل إلى الأغصان والأوراق، وإلا فلن يكون لديهم
muqbidun litahammulihi ila ayyin makanin wasayasqutuna wasanafshalu fi fahmi. Syukron, ana arji ila moderator. Tayyib. Lil mutakalim ba'da min akhina Abdul Jalal. Falyatafaddal mashkuran. Dunia kita penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus bermunculan tiap harinya. Dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan di dunia ini, untuk kita bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, penting banget untuk kita melihat pengetahuan jadi semacam cabang pohon. Ya, cabang pohon. Pastikan kita sudah memahami prinsip-prinsip dasarnya dulu, yaitu batang dan cabang-cabang besarnya, sebelum kita masuk ke ranting dan dedaunannya. Atau kalau enggak, mereka nggak akan punya pegangan untuk bisa digantung kemana-mana, dan mereka akan jatuh, dan kita akan gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'an min istikhdamihi fil hayatil waqi'iyah wal qissatil lati taqifu wara'ahu wa shakhsiyatir ra'i'atu hatta tatawafaqa ma'aka hatta tatamakkana akhiran min an takuna ala tabi'atika wa tastamirra fit tariqi lida an tudira ilawatan ala dhalika. Da'una nunakis kaifiyata at-ta'allumi bitariqatin jayyidatin hatta tufhama hadhihi ad-durus bishaklin afdala wa yumkinu an takuna mufidatan li hayatina fil madrasati awil kulliyah. Rubbama naltaqi fi kathirin min al-ahyani bisiyagin wa syurutin su'batin, lakin tadhkuru an tamna'a nafsaka min mujarradi hifdil ijabah wa takhminiha, lakin badalan min dhalik i'tarafa bidhalika ala sabilil misal. Idza kunta haqqan la tafham syai'an li'annaha ahammu khutwatin ula fit ta'allum, li'annana idza taqadna annana na'rifu kulla syai'in bil fi'li falan nata'allama haqqan marratan ukhra. Tayyib. Lil mutakalim ba'da min uftina fa'iqatul hikmah falyatafaddal mashkuran. Makanya penting banget untuk kita misalnya paham matematika secara dasar dulu, baru bisa masuk ke cabang-cabangnya. Karena yang sering kita alamin waktu belajar di sekolah, kita sering banget gagal memahami pelajaran karena kita suka melewatkan bagian-bagian penting dasarnya. Atau kita sesimpel tidak pernah melihat gambaran besarnya. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak mengerti dasar-dasarnya dulu. Susah untuk belajar sesuatu jika kita tidak tahu kita sudah ada di level berapa. Makanya, kalau misalnya masih bingung ini tuh apa atau ini artinya apa, coba cari tahu lagi dan pahami. Mulai dari belajar piano, bahasa asing, sampai main game, ingat, kita selalu mulai dari level 1. Lihada sababil muhimmu jiddan binisbati lana ala sabilil mithal fahmur riyadiyat bitariqatin asasiyatin awalan thumma natamakkinu min dukhuli furu'iha lianna ma nakhtabaruhu ghaliban 'inda ad-dirasati fil madrasah ghaliban ma nafshalu fi fahmi ad-durus lianna nujibu takhtiyal ajza'il asasiyatil muhmah aw bibasatatin la nara surata kamilatan. Min as-su'bi ta'allamu syai'in ma idza lam nafham al-asasiyah allati kana min as-su'bi ta'allamuha. Idza kunna la na'rifu ma huwa al-mustawa alladhi nahnu fihi bil fi'li hatta law ala sabilil mithal la yazalu ana fi hayrati min umri hawla ma hiya hadha aw ma yu'nihi hadha yumkinuka an tas'ala awalan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Lil mutakalim ba'da
min ukhtina Dini Fardatul Kumala falyatafaddal maskuran. Ulang terus level sebelumnya kalau kalian belum benar-benar paham. Nggak apa-apa banget mundur beberapa langkah lagi demi kalian benar-benar bisa ngerti. Jangan pernah malu untuk belajar lagi mulai dari dasarnya. Tayyib mubasarah. Iktasyafal mazid wa ifham min ta'allumil bianuh bil lughat ajnabiyah ila mumarisatil al'af. Tadhakkar annana nabda daiman minal mustawal awal wa nukarrirul mustawa as-sabiq. Idza kunta la tafham fala ba'sah yahimu idza raja'ta bada'ul hutuwat ilal wara hatta tafhamu thumma la tahjal abadan min at-ta'allum marratan ukhra bada'an minal asasiyat. Sukron arji'u ila Ra'isal jalsah. Tayyib, wal mutakalim ba'da min ukhtina Yuhda Abidatun Nazah falyatafaddal maskuran. Jadi, pelajaran-pelajaran kita ini ternyata adalah ilmu-ilmu dasar. Tapi pertanyaannya seperti di awal video ini, apakah penting untuk kita pelajarin semuanya? Jawaban singkatnya, sangat penting. Karena kalian perlu dasar-dasar ini semua untuk bisa bertahan hidup di zaman yang berkembang begitu pesat seperti sekarang. Sekaligus kalian perlu mencari tahu mana yang kalian suka untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan dunia ini. سأقرأ المادة التالية يعني لذلك درسنا هنا هو العلوم الأساسية ولكن السؤال هو مثل في بداية هذا الفيديو هل المهم أن نتعلم كل شيء؟ الجواب مهم جدا لأنك بحاجة إلى أساسيات كل هذا لتكون قادرا على البقاء في عصر يتطور بسرعة كبيرة كما هو الآن. وكذلك تحتاج إلى معرفة ما تريد أن تكون قادرا على المساهمة في تقدم هذا العالم. Syukran, sa'urajji' ila ra'isul jalsah. Lil mutakalim ba'da min ukhtina Aulan Nisa Ismail falyatafaddal maskuran. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet. Sekarang bayangin kalian adalah seperti halnya karakter game. Kalian pasti belajar ilmu dasarnya dulu. Tapi nanti di level selanjutnya, kalian harus nentuin karakter seperti apa yang ingin kalian bangun. Dan mungkin kalian akan kebingungan. Tapi nggak apa-apa, nggak ada satu karakter pun yang benar-benar jelas lebih baik daripada yang lainnya. Ini merupakan pilihan kalian sendiri untuk mau berperan menjadi karakter yang seperti apa. Meskipun semua orang punya pendapat, tak ada pilihan yang salah. Kalian bisa pilih salah satu atau gabungan dari beberapa. Syukran, bismillahirrahmanirrahim. Lidzalik الآن ليست هناك حاجة لاستخدام لغة صعبة. تخيل إنك مثل شخصية يجب أن تكون قد تعلمت الأساسية أولا، ولكن لاحقا في المستوى التالي عليك تحديد نوع الشخصية التي تريد تطوير. وربما سيكون لديك وقتا عصيبا، لكن لا بأس، لا توجد شخصية واحدة أفضل من الشخصيات الأخرى. إنه اختيارك الخاص أن ترغب في لعب نوع الشخصية التي تريد أن تكونها. ولو كل من لديهم رأي، لا يوجد خيار خاطئ. يمكنك اختيار واحد أو مجموعة من عدة آراء منهم. Syukran, sa'uraji ila ra'isul jalsah. Lil mutakalim ba'da min ukhtina Umi Mazidah falyatafaddal maskuran. Kalian harus memilih berperan menjadi karakter yang seperti apa karena semakin tinggi level di gamenya, kalian makin harus bekerja sama dengan karakter lain untuk saling melengkapi. Karena nggak ada karakter yang sempurna bisa semuanya. Karena butuh waktu dan usaha panjang untuk menguasai sesuatu. Bahkan Harry Potter dan Captain America pun butuh kerjasama karena mereka nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Makanya semua karakter punya peranannya masing-masing, kemudian bekerja sama untuk ngalahin monster ini. Nah, begitu pun juga pelajaran di sekolah. Semua karakter harus belajar mengayun pedang pada awalnya.
يجب عليك اختيار الشخصية التي ستلعبها لأنه كلما ارتفع المستوى في اللعبة كلما كان عليك العمل مع الشخصيات الأخرى لتكمل بعضها البعض. نظرا لعدم وجود شخصيات مثالية يمكن أن يكون كل شيء لأن إتقان شيء ما يتطلب وقتا وجهدا. لهذا السبب يحتاج هاري بوتر وكابتن أمريكا أيضا إلى التعاون لأنهما لا يستطيعان فعل كل شيء بمفردهما. لهذا السبب كل الشخصيات لها أدوارها الخاصة ثم اعملوا معا لهزيمة هذا الوحش. لذلك هو نفسه مع الدروس في المدرسة يجب على جميع الشخصيات أن تتعلم الدراسة. والمتكلم الآخرة من أختنا معرفة الخير فليتفضل مشكورا. Karena apapun karakter kita nanti, kita harus punya kemampuan dasar dulu untuk bertahan melawan monster. Begitupun juga belajar matematika. Menghitung dan melatih logika adalah kemampuan dasar buat kita menghadapi tantangan di kehidupan nyata nanti. Karena yang akan kita hadapi di kehidupan nyata bukanlah lagi soal-soal ujian, namun sang monster, yang artinya tantangan-tantangan di dunia dan hidup kita nanti. Makanya, pelajaran-pelajaran ini bukanlah hanya teori yang dihafal, tapi juga bisa berguna kita praktekkan untuk kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini ibarat senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan nyata kita nanti. Walakin yumkin an nakuna fil bidayati li'annahu mahma kana syakhsiyatuna yajibu an nakuna ladaina al-qudrati al-asasiyah awalan lil baqai ala qaidil hayah iddat tahdiyat wa bil mithal fa inna ta'allum ar-riyadiyah wa hisab al-mantiq wa mumarasah hiya maharatu asasiyah hatta natamakkan min muwajahah at-tahdiyat fil hayat al-waqi'iyah lianna ma nuwajihu fil hayat al-haqiqiyah laysa ikhtibar lakinna al-wahsha alladhi ya'ni at-tahdiyat fil alam wa hayatina fi waqti lahik wa min thumma fa inna hadhihi ad-durus laysat mujarrad nadhariyah mahfuzah walakin yumkin an nakuna mufidan aidan numarisu fi hayatina ad-durus allati nata'allamuha fil madrasah tushbihul asliha allati yumkinuna istikhdamuha limuwajahah at-tahdiyat al-yawmiyah fi hayatina al-haqiqiyah. Syukran. Arji ila ra'isal jalasah. Wa min mawdu'ina alladhi qad ta'allamna min jadid min mawdu'i ahadu akbaru ahta'u fi ta'lim hunaka al-istinbat min mawdu'ina wahiya al-istinbat wahiya turakkizu kasratu ad-durus allati tuwajiruha fi madrasati bisakli kabirin alal hifdi la tuhawilu haqqan anna fahma ala ra'mi min anna darajati jayyidatun walakin ba'da taharrujihi rufiqat ala fawri wa nasiya kulla ma tamma ta'allamahu bi idofati ila khalti ba'da tahrijihi kulla ma qaddamahu min ma'rifati satastahdamu limada ala madari tarikhi amalina tamma bina'uhu min kibali ashkhasin udama'a arahu wa muhawalati fahmi asya'i sigatu min hadal alami wa min samma fa inna ahada akbaru ahta'i fi ta'limi wa huwa annana nurakkizu kasiran
ala hifdi an dhahri qalbi badalan min an nakuna ghairu muhimma tamaman lakinna hifdha wahdahu la yakfi lakin rubbama nalki fi kasiri min ahya'i surati so'bah lakin tarkuzu anna tumsika nafsaka laisa faqat bihifdi ijabati wa tahminiha walakin badalan min dalika al-qiyam bidalika na'rifu bidalika al-khutwal ula aksaru ahammiyati fit ta'limi wa hiya idza sya'urna bi anfusina nahnu kulla syai'in bil fi'li falan nas'uru birridha min hilali istimrari fi mumarisati wa fahmil mafhum innahum la ya'rifuna kaifa nata'allamu wala ya'rifu hatta ma hiya madrasatu la tadrusu faqat fi ajli tamrini aidan ma'rifah la fa'idatun tata'allamu hadad darsi li fi hayatika fi waqti la hikin lidhalika la tahjal idza kunna la na'rifu kullal ijabah al-ara indama nash'uru hadan nafsi ya'rifu kulla say'in ma la maniyun bil ma'rifati turakkizu kasratu ad-durus allati tuwajiruha fi madrasati bisakli kabirin ala hifdi la tuhawilu haqqan anna fahmama anna ala raqmi min anna darajati jayyidatun summa al-khutwah al-ula ahammiyatu fi ta'allumi wa hiya idza sa'urna bi anfusina na'rifu kulla syai'in bi fi'li falan nas'uru birridha min hilali istimrari mumarsati wa fihi mafhum walidzalika la taj'al idza kunna la na'rifu kullal ijaba al-ara indama nas'uru hadan nafsi ya'rifu kulla syai'in alimuna mali'un bil ma'rifati syukron kafaina at-taqdimul maqalah min firqati asani natlubu al-afwa ilaikum idza hunaka kasirun al-akhto'at wal akhir syukron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.